मुझे गौर से देखते हुए जैसे वो कोई बात करना चाह रही हो, लेकिन जब वो बोली तो उसकी आवाज़ में नरमी थी। फिर कहने लगी, आओ मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुम्हें एक काम बताना है। अगर तुमने वो काम कर दिया तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं भी तो इसी बात की मुंतज़िर थी कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम बताने वाली है। जैसे ही 2 कदम चलकर मैं उसके करीब गई तो वो कहने लगी, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। ये जो बराबर वाला घर है ना, हमारा पूरा ख़ानदान इसी में रहता है। हम तादाद में पूरे 10 हैं। मैं हैरान होकर रह गई। फिर गड़बड़ाते हुए कहने लगी, लेकिन इस घर में तो कोई भी नहीं रहता, वो तो घर खाली पड़ा है। नहीं नहीं, हम वहाँ ही रहते हैं। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन हम वो मखलूक हैं जो हर किसी को दिखाई नहीं देते बेटे। मैं तुम्हारे सामने आई हूँ, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। तुम समझ जाओ कि हम वो मखलूक हैं जो रात के अंधेरे में किसी के सामने जाहिर होते हैं। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जो बात वो कर रही थी, मैं वो बात सोचना भी नहीं चाहती थी। वो सामने खड़ी औरत एक जिनज़ादी थी। यकीनन वो अपने आप को जिन्नात ही कह रही थी। मेरा खौफ पहले से बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा था। खौफ से पीला पड़ता चेहरा देखकर कहने लगी, घबराओ मत, हम बदफितरत जिन्नात नहीं हैं, बल्कि हम नेक जिन्नात हैं। सालों से इस घर में रहते हैं और घर में आते रहते हैं। जिस घर में अब सिर्फ कचरा और गंदगी मौजूद है, जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे बच्चे भी नहीं थे। मैंने एक जिनजात से शादी की और इस घर को अपना घर समझकर रहने लगी। कुछ अरसे बाद ही मेरे यहाँ बच्चे ने जन्म ले लिया। उस घर में रहते रहते मेरे पूरे 8 बच्चे हो गए। मैं खुश थी कि मेरा घर मुकम्मल हो गया था, लेकिन नहीं जानती थी कि जिस घर में मैं रह रही हूँ उसमें इंसान इस कदर गंदगी मचा देंगे। वो पहला दिन था जब एक दिन मैं उठी तो मैंने घर के सहन में पड़ा हुआ कचरा देखा। मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि गंदगी में हम कभी भी नहीं रह सकते थे। मेरे सारे बच्चे नमाज कुरान पढ़ने वाले और इबादत करने वाले थे, लेकिन फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि रफ्ता रफ्ता लोगों ने इस घर में कचरा फेंकना शुरू कर दिया। अब हम बहुत परेशान रहने लगे। हमारा जीना मुश्किल हो गया था। जब भी मैं गुस्से में ऐसी कोई हरकत कर बैठती तो उस पड़ोस के लोगों को ये महसूस हो जाता कि ज़रूर इस घर में आसेब ज़दा है। आसेब ज़दा ये घर है। यूँ लोग इस घर से खौफ खाने लगते थे, लेकिन फिर भी कचरा फेंकना नहीं छोड़ा। अब तुम हमारी मदद करो और किसी तरह भी करके हमारा घर साफ़ करवा दो। ये घर तुम्हें ही साफ़ करना होगा। इसके बाद मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे देखकर तुम अपनी किस्मत बदल लोगी। लेकिन अगर तुमने ये काम कर दिखाया तो तुम्हारे घर में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता करके दूर हो जाएंगी। तुमने लोगों को बताना होगा कि हम इस घर में रहते हैं, तो वह उस घर में गंदगी ना फैलाएं। जिस तरह तुमने ये घर साफ़ सुथरा कर लिया है, इसी तरह हमारा घर भी ऐसे पाक साफ़ कर दो ताकि हमें इबादत करने और रहने में परेशानी ना हो। वो जिनज़ादी तो बहुत नेक थी और जिस तरह इंसान गंदगी में रहते हैं वो नहीं रह सकती थी, इसी तरह जिन्नात के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बड़ी परेशानी का बाइस थी कि वहाँ पर कोई गंदगी कर जाए, और ऐसा ही उनके साथ हो रहा था जो उनसे बुरी तरह खौफज़दा थे। अचानक ही मैं बिल्कुल पुरसुकून हो चुकी थी। मेरा डर कहीं दूर जा चुका था। अब मैं उनकी मदद करने का सोच रही थी, लेकिन किसी इनाम के लालच में नहीं, बल्कि यही सोचकर कि ये भी अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई मखलूक है। जिस तरह से ये परेशान दिखाई दे रही थी, उसे देखकर मेरे दिल ने फैसला किया कि मुझे उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अब उसकी मदद के लिए मुझे किसी को राजदार बनाना था, क्योंकि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती थी। वो जिनज़ादी मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई थी। रात 12 बजे जब अब्बा वापस घर आए थे और शदीद थकान और भूख से निढाल थे, मैंने फ़ौरन ही खाना गर्म किया और उनके सामने रख दिया। फिर घबराते हुए अब्बा से कहने लगी कि अब्बा, मुझे आपसे एक बात करनी है। खाना खाने के बाद अब्बा सोने के लिए लेट गए थे। मैंने देखा उनके चेहरे पर थकान थी। वह गुनूदगी की कैफियत में कहने लगे, हाँ हाँ बोलो बेटा। लेकिन मैं जानती थी कि वो इस वक्त नींद में ये सब बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताने की फ़ैसला किया और उन्हें सोता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में आ गई। लेकिन दिल में पक्का फ़ैसला कर लिया था कि अब्बा के अलावा मैं किसी की मदद नहीं लूँगी। मैं जानती थी कि मेरे अब्बा एक नेक आदमी थे। वो जिन्नात वगैरह को भी मानते थे और इस बात पर उन्हें यकीन था कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक इंसान और जिन्नात
اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر میں کسی اور کو یہ بات بتاتی تو وہ میری بات سن کر یا تو ہنستا یا پھر میرا مذاق اڑاتا، لیکن اپنے ابو پر مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور میری بات پر یقین کریں گے اور میری مدد بھی کریں گے۔ میری مدد اگر ان سے مل گئی تو ہمارے یہ پریشان حالات بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر امی اور چھوٹے بہن بھائی بھی خالو کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ دوسرا دن بالکل کام پر فوکس میں گزرا۔ ابا کام پر چلے گئے، مجھے موقع ہی نہ مل سکا میں ان سے کوئی بات کر پاتی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے امی کو کہہ دیا کہ وہ سو جائیں، ابو کو میں خود ہی کھانا نکال کر دے دوں گی۔ اس رات ابو اتفاق سے 9 بجے ہی گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کوئی کتاب پڑھنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ پھر ابو کتاب رکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا ہوا بیٹے؟ میں کل رات سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، کل تم مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن میں کل بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے تمہاری بات نہ سن سکا بیٹے۔ میں خوش ہو گئی کہ شکر ہے ابو کو یہ بات یاد تھی۔ پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور ابو سے کہنے لگی، ابو آپ جن وغیرہ بھوت وغیرہ پر یقین کرتے ہیں، بھوت پریت پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، کیوں نہیں بیٹا، میں تو ان مخلوق پر پورا یقین رکھتا ہوں، کیونکہ جس طرح انسانوں کی ایک دنیا ہے اسی طرح جنات کی بھی دنیا ہوتی ہے۔ لیکن تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو بیٹا؟ کیا تمہیں اس گھر میں کچھ ایسا ویسا محسوس ہوا ہے؟ میں سوچنے لگی کہ نہ جانے ابو میری بات پر یقین کریں گے یا نہیں۔ پھر میں نے انہیں سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگی کہ ابو اس گھر میں بہت کچھ محسوس ہوا ہے، کسی آسیب کی موجودگی اور کسی کا سیڑھیوں پر چلتے پھرتے دکھائی دینا، یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو پریشان نہ کرنے کے خیال سے میں نے کسی کو بھی یہ بات نہ بتائی۔ ابو بہت حیران پریشان تھے۔ پھر میں نے جن زادی سے ہونے والی ساری گفتگو ابو کے سامنے بتا دی کہ کس طرح وہ بار بار میرے سامنے آتی ہے، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ برابر والے گھر سے گندا کچرا ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ نیک جنات ہیں اور اللہ کی دن رات عبادت کرتے ہیں، اس کا پورا خاندان اس برابر والے گھر میں رہتا ہے۔ ابا کہنے لگے، مجھے یقین ہے کہ تم بالکل سچ کہہ رہی ہو، کیونکہ جب میں یہ گھر کرائے پر رہنے لگا تھا تب مالک مکان نے مجھے پہلے ہی یہ سب بتا دیا تھا کہ یہ دونوں گھر میں آسیب ہیں، یہ دونوں گھر میرے ہی ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں جب میں یہ گھر تعمیر کروا رہا تھا تب سے ہی میرے ساتھ ایسے ایسے عجیب واقعات پیش ہوئے ہیں کہ میں خود ہی خوف زدہ ہو گیا۔ اس گھر میں جب بچے رہنے لگے تو ان کے ذہنوں پر بھی جن بھوتوں کا خوف سوار ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ راتوں رات خالی کر گیا۔ رات کو ڈر کر چیخیں مار کر بچے اٹھتے تھے۔ جب ہی میں نے یہ گھر چھوڑ دیا اور شہر میں دوسری جگہ کرائے پر گھر خرید لیا۔ ابو کی باتوں نے تو مجھے بھی حیران کر دیا تھا کہ ابو کو یہ سب بات کا علم تھا، لیکن ابو نے پھر یہ گھر کرائے پر کیوں لیا؟ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔